may isa nga OFW, pero hindi man sakripisyo panbano ken buyan nga adong gabon kinarigat ti pamilya umadayo at sapol ti obra daiso di mamuspusan na mangisabi kasatulan ti pamilya kuskus di kubeta gawin na laba narigat mat nga manusan ka aging gat malpas di kontrata da kayo't mapanpanunod mi lablabdan mi lang ti iliw mi nang runa kada kayo na ibati da kayo nga anak mi denggan yu dagiti bilbilin mi panagadal kay ipapati tapno adda subat ti panong mi kuskus di kubeta gawin na laba narigat man nga manusan ka aging gat malpas si kontrata kararagyo kuma salon at mi nga kubra kasdalenan anay abigsa daytoy diako kumakit ay wanan na narigat man manusan ka aging gat malpas si kontrata narigat man manusan ka aging gat malpas si kontrata